malam ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kanthi wasilah mulyakaken bulan kelahiranipun Rasulullah, kanthi wasilah kula lan panjenengan sareng-sareng melaksanakan maulidnya Rasulullah, kanthi wasilah kula lan panjenengan maos sejarah maulidnya Rasulullah, mugi-mugi Allah paring kula lan panjenengan ziyadatul mahabbah, tambahipun tresna datang baginda Rasulullah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Sebab tafawutul ma'unah minallah tetap bitafawutil mahabbah li Rasulillah. Seberapa kecil besarnya pertolongan Allah dipun kembalikan seberapa kecil dan besar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan semakin perjalanan safari ini, perjalanan setiap hari, setiap mongso nambahi datang manah awak dewi, manah ingkang tambah tresno datang baginda Kanjeng. Paling tidak kita belajar dan berdoa kaya napa cara anggenipun kula jenengan kudu meri dateng lelampaipun para sahabatnya Nabi yang kemudian ing dalam perjalanan gesangipun membuktikan betul-betul kecintaan kepada baginda Kanjeng. Memang cinta kita tak seluar biasa para sahabat, tapi paling tidak kita berjuang dan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan cinta ini tak berkurang, tapi justru diperbaringi tambah kalian Gusti. Amin Allahumma. Kalau kita kemudian melihat sebuah cerita perjalanan piantun-piantun rumiyin kaya napa anggenipun membuktikan kecintaan kepada sang baginda Rasul, ada satu cerita saking panjenenganipun Imam Amir Asy-Syibi bilih riyen niku wonten salah setunggal sahabatipun Kanjeng Nabi, panjenenganipun sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansori. Satu ketika sahabat niki ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sowan datang Kanjeng Nabi, faqala wallahi ya Rasulullah la anta habbu ilayya min nafsi wa mali wa walidi wa ahli. Demi Allah ya Rasul, tidak ada yang lebih kami cintai selain panjenengan. Cinta kami terhadap panjenengan mengalahkan cinta kami terhadap diri kami sendiri. Ngalahaken tresnane awak datang keluarga, ngalahaken tresnane awak datang bondo. Cintane panjenengan cinta yang paling luar biasa. Mari ngono terus panjenenganipun Mbah Abdullah bin Zaid Al-Ansori niku ngendikan, andika mata ini tak memandang panjenengan ya Rasul, lebih baik kami dipendet Allah mati saja daripada hidup tapi tak melihat panjenengan. Niki sumpah serapai sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansori. Mari moro-moro sahabat Abdullah niki nangis, dipun tangleti kali baginda Rasul, Abu Kakak napa sampean nangis? Dijawab kali panjenenganipun sahabat Abdullah bin Zaid, bakaitu indakatu annaka satamutu wa namutu. Andaikan kula ngimut-ngimut ya Rasul, satu ketika jenengan nggih badhe seda, kula nggih badhe seda, satu saat kita akan dipisahkan oleh Allah. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid ingin ngendikan, pastilah satu saat kita tak akan pernah bersama, sebab jenengan orang yang paling luar biasa. Mendengar jawaban sahabat demikian, Kanjeng Nabi kemudian meneteskan air mata, wonten kersane Allah Kang Maha. Perjalanan waktu di saat panjenenganipun sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansori niki nembe macul ten kebon, fatahu ibnu, kemudian putrane niku marani ten kebon. Boten terus marani beto jajanan, beto unjukan, beto dalan kagem sarapan tak. Tapi putrane sahabat Abdullah bin Zaid Al-Ansori nalika muruki bapake nembe ten kebon, fa akhbara anna nabiyya qad tuwfiya, paring kabar datang bapakipun bila Kanjeng Nabi nembe mawon kapundhut teng ngersanipun Allah. Mendengar kabar Kanjeng Nabi seda, kemudian sahabat Abdullah bin Zaid iki donga. Napa dongane?
Dongone kita tak akan berani untuk meminta seperti ini, sebab dongone tak semua orang akan berani demikian. Bentuk dongone napa? Allahumma adhib basori hatta la ara ba'da habibi Muhammadan ahadan fakuffa basaru. Ya Allah, ambil penglihatan saya, butakan mata saya setelah Kanjeng Nabi tiada. Jangan sampai mata ini memandang satu apapun setelah ketiadaan baginda Rasul. Dengan meneteskan air mata, dongone guguk-guguk tenanan. Allahumma adhib basari, ambil penglihatan saya, ambil mata saya tak ingin melihat sesuatu setelah sang baginda Rasul tiada ya Allah. Seketika kemudian Allah menjawab, panjenengan pun Abdullah bin Zaid al-Ansori buta seketika, tidak menangis, beliau malah tersenyum. Kenapa? Karena di saat buta yang terngiang-ngiang hanya satu, wajah mulianya sang baginda Rasul. Sampai Mbah Abdullah bin Zaid al-Ansori kebutaannya dibawa tilar donya sowan tengersanipun Allah. Inilah salah satu di antara pilar para sahabat, sebegitu besarnya mahabbah cinta kepada sang baginda Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kula terusaken tas aku. Betul napa-napa. Eman-eman kerangkong bukan. Mana-mana kita prolas kitab. Ada satu cerita saking panjenenganipun Imam Ibnu Ishaq. Ada seorang perempuan anna imratan minal ansor. Ono wong wedok duwe bapak, duwe bojo, duwe anak. Satu ketika yauma Uhud ma'a Rasulillah, bojone, bapake, anake kabeh ngarengi Kanjeng Nabi nderek perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang terjadi setelah perang Badar, di mana di perang Uhud itu umat Islam kocar-kacir. Ringkas cerita apa yang terjadi, kutila abuha wa akhuha wa zawjuha yauma Uhud. Seorang perempuan ini bapake pejah, garwane pejah, anake pejah, sedulure pejah. Di mana pejahnya? Derek perang kalian Kanjeng Nabi dan perang Uhud. Tapi hebatnya orang ini, perempuan ini diberi kabar garwane sedo, bapake sedo, sedulure sedo, anake sedo. Yang terucap dari mulut seorang perempuan ini bukan kemudian getuni kenyataan urip, tapi yang terucap adalah krungu kabar bojone mati, bapake mati, anake mati, sedulure mati, jihad di perang Uhud. Tak meneteskan air mata karena kesedihan keluarganya tiada, tapi justru air matanya menetes karena merasa penasaran. Ma fa'ala Rasul, bagaimana keadaan Rasul? Sahabat terkagum-kagum. Mbak, apa saya gak sedih, Mbak? Diulang kembali oleh seorang perempuan ini. Ma fa'ala Rasul, apa yang dilakukan Rasul? Bagaimana kabarnya Rasul? Qalu khairan bihamdillah. Ojo kuatir, Mbak, jeng Nabi sehat, jeng Nabi waras, jeng Nabi tak kenapa-kenapa. Dereng percaya. Fakalat arunihi, aku petoke jeng Nabi, aku rong marem. Hanya dikabari jeng Nabi selamat, tapi belum melihat koyok nopo Kanjeng Nabi. Padahal garwane sedo, keluarganya habis doyo, tapi dalam hatinya belas tak merana, karena yang dipikirkan hanya satu, bagaimana kabarnya sang idola, nggih menika baginda Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Hatta anzura ilaih, aku mbek temoke kaya napa Kanjeng Nabi supaya saya bisa melihat sang baginda Rasul. Kemudian para sahabat yang lain, nggih pun Mbak, nek pancen kersane jenengan kepengin mirsani jeng Nabi pun nggak tak derekke kula. Ringkas cerita, kemudian falamma ra'atuhu, ketika melihat baginda Rasul sehat selamat, apa yang terucap? Kullu musibah ba'daka jalalun ay saghirah. Ya Rasul, tak ada musibah yang besar
yang mengalahkan musibah ketika saya mendengar jenengan tiada. Garwa kula sedo, keluarga kula sedo, saya biasa, yang penting jenengan tak apa-apa. Sebab prinsip kula kullu musibah ba'da jalalun. Tak ada musibah yang besar yang mengalahkan ketika musibah itu mengenai panjenengan ya Rasul. Inilah salah satu di antara pilar-pilar sahabat yang begitu besar cintanya kepada sang baginda Kanjeng. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak sih kemarin tak sehat. Kulo niku ngomong kalih Pak Tu. Aku ki setiap malam safari ki gawe rangkuman, jebule dipraktekke. Sekian persen dipun aturaken, yang sekian persen itu waktu ini boten nyandak. Terus ki dilema, badhe neruske ten Pak Toko, padahal cerita di Pak Toko belum selesai. Cuma gini corotan Pak Toko berarti kan yang malam-malam terakhir kan NUE berarti kan tasih turah kata, padahal karep kula satu buku yang 30 hari ini katam. Jadi awak dhewe niki maulidnya Kanjeng Nabi hakikatnya nggih kata merolas kitab. Walaupun kitab ora disebut tapi hakikatnya apa kata merolas kitab. Dan kula jenengan tambah kecipratan barokahipun. Beliau ingkang ngangge kitab rewangi awake dhewe ngaturke ten baginda Kanjeng Nabi kanggo wong sing elek-elek kaya kula jenengan menika. Amin Allahumma. Amin. Ada satu lagi cerita saking panjenenganipun Mbah Urwah riyen niku ten Mekah wonten piyantun namine sahabat Zaid bin Ad-Dasiyah. Piyantun boten gadah, keluargane niku boten gadah. Ringkes cerita sahabat Zaid bin Dasiyah niki tertinggal boten saged derek hijrah. Jeng Nabi pun hijrah ten Madinah. Ana piyantun namanya sahabat Zaid bin Dasiyah. Di saat pembesar-pembesarnya Jeng Nabi sudah tindak ten Madinah, ana wong niku sing keri namine Zaid bin Dasiyah. Akhire tiyang niki dicekel karo penggede kafir Quraisy sing dikomandani Pak Abu Sofyan bin Harb. Digweret sirahe digepok-gepoke watu, sikile niku dicokeli karo digeret bendas kabeh sirahe. Digeret didalke ten perbatasan Makkah. Saking griya ora ngomong apa-apa dicekel terus dituwenteng digeret sikile sirahe ning ngisor bendas kenang padang pasir. Sampai sirahe menyucurkan darah yang luar biasa. Mantun ngoten Abu Sofyan bin Harb niku terus ngomong, "Ungsidika billah ya Zaid, atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanaka nadribu ulukah wa innaka fi ahlika faqar." Zaid, aku tak ngomong karo kowe. Andaikan Muhammad saiki ana ning kene, tak beleh kowe selamat karo bojomu mangan enak. Andaikan saiki kan sing kesiksa kowe Muhammad ning Madinah. Andaikan ana Muhammad ning kene kowe mangan enak karo bojomu, kowe weruh Muhammad tak beleh, kira-kira perasaanmu piye? Sik kober ditakoni dalam keadaan nembe digeret pirang-pirang kilo. Kaya napa rasane sengsara antara mati dan tiada. Pertanyaannya sederhana, karepe sing takok, kalau dia jawabannya alah ora, yang penting dudu aku, dia akan selamat mendapatkan posisi penting di Jazirah Arab. Pertanyaannya dia, ya Zaid, andaikan Muhammad ning kene, gurune tak potong, kowe karo keluargamu kepenak, kira-kira piye jawabannya? Mending saya terpisah dengan keluargaku. Andaikan saya melihat Kanjeng Nabi terkena duri kecil saja, jangan Kanjeng Nabi dipotong lehernya. Andaikan saya melihat Rasul terkena duri kecil saja, biar saya pisah dengan keluarga, akan saya habisi mereka orang-orang yang menyebabkan Rasul sakit. Mendengar jawaban demikian,
akhirnya sahabat Zaid bin Ad-Dasiyah niki dibunuh seketika gara-gara jawabannya boten nyenengke orang-orang yang menjadi pembuat syarat kafir Quraisy. Padahal andikan jawabannya macak luluh wes ora Muhammad dibelah ora iki akan selamat, tapi tak. Kenapa demikian? Untuk menunjukkan sebegitu hebat dan besarnya mahabbahnya para sahabat kepada baginda Kanjeng. Kita memang orang biasa, tapi ternyata Kanjeng Nabi niku nate ngendikan, ada salah satu hadis, orang yang paling dicintai Kanjeng Nabi bukan hanya orang yang ikut serta dengan perjuangan Rasul, tapi orang-orang yang tak pernah melihat Nabi, orang-orang yang tak hidup bersama Nabi, tapi mereka-mereka pecinta kepada baginda Kanjeng. Di antara tandanya pecinta kepada Kanjeng Nabi, man ahabba syai'an fadzikruhu katsir. Di antara tanda orang yang mencintai Nabi, maka dia akan senang menyebut asmane baginda Kanjeng. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan, keberkahan saking ngersanipun Allah, kanthi berkah derek-derek mulyakaken wulan lan dina kelahiranipun baginda Rasulillah. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua dipun dadosaken Allah piantun-piantun sing iso mbunggahaken Kanjeng Nabi, sing iso mbunggahaken Gusti Allah. Amin Allahumma. Kanthi kula jenengan dipun tuntun kalih para bulan, para masyayikh. Amin Allahumma. Terlebih mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita ketika Allah mengabulkan, mudah-mudahan terkabulnya hajat itu dipun sertai kalih keberkahanipun Gusti Allah. Amin Allahumma. Adegan yang ada duduk di sini adalah kepasi suasana kehidupannya masya Allah susah. Moga-moga dipun paringi pitulung Allah. Di saat susah itu dihilangkan Allah, mudah-mudahan kita akan terlalu istiqomah untuk tetap mengingat kepada Allah, untuk tetap takarub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, melantunkan sholawat kepada Rasulullah, tak meninggalkan guru-guru kita, tak meninggalkan masyayikh-masyayikh kita. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewu nyuwun sewu Kang Yai, ugi rendang-rendang doyo. Nyuwun penjelasanipun Kang Yai ingkang kaitanipun kalih janji-janji Allah ingkang tertera dalam Al-Qur'an. Kan sebagai bagian contoh kecil Allah akan mengampuni dosa kita. Ngapunten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem panyampurna dicara dalu menika ada satu pertanyaan masalah janjinya Allah ingkang terserat wonten Al-Qur'anul Karim. Hal tu'rafu hiyal ma'udah ar-rubaniyah. Apakah Anda tahu janji-janji yang bersifat kepangeranan? Satu, Allah nikutan Al-Quran janji la'ing sakartum la'azidannakum. Sinten tiyange ingkang syukur, janjinya Allah bakal tambah. Janji Allah yang juga terserat dalam Al-Quranul Karim. Nomor kali udhkuruni adhkurkum. Sapa sing gelem eling marang Allah, maka dia juga akan diingat oleh Allah. Udhkuruni adhkurkum. Satu, la ing sakartum dijawab la azidannakum. Nomor kali udhkuruni dijawab adhkurkum. Sapa sing eling bakal dieling-eling. Iki janjine Gusti Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang mengingat Allah, dan mudah-mudahan kita juga akan diingat oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Yang ketiga janjinya Allah seperti yang bolak-balik Pak Tu pegang, ud'uni astajib lakum. Ud'uni itu fi'il amar, maka butuh jawab nek target buta santren.
Utuni padha ndonga sapa sira kabeh ing ingsun nalika awakmu gelem ndonga ing ingsun astajib mongko bakal nyembadani sapa ingsun laku maring sira kabeh. Di antara janji Allah akan menepati satu doa akan disembadani kanggo wong sing gelem ndonga marang ngersane Gusti Allah. Lalu kita menggunakan thariqatut doa bahwa doa niku radul tauba, donga niku kanggo supados Allah niku mboten nyoske rencanane Gusti Allah. Cuma kadang-kadang awak mikiran galebo makome kula jenengan jarene Kang Rozi arep darani kelas donga ki yo sik rada kaduan. Rata-rata kaya kelas Khazin menawi jenengan ketika berucap munajatan pangeran belum pantas dikatakan donga, tapi pantasnya darani dermimil jari Kang Rozi. Yang sehingga ketika ungkapan ini belum masuk di makom donga, kenapa kita menanti kapan kasembadane? Lah wong urung darani donga. Yang pantas dikatakan kapan disembadani nih, pantasnya ketika ucapan kita munajat dikatakan doa tengersane Gusti Allah. Sehingga kanggo men awak niki saelek-eleke ngucap iso darani donga, jangan sampai kita sendirian ing dalam munajatan pangeran. Artinya silakan sendirian di rumah ketika jaringan dewean, tapi jangan sampai sekali-kali berani meninggalkan satu majelisan. Ada ulama yang ngendika ketika kemudian dirimu ing akhir zaman meninggalkan majelisan kebaikan, maka senaoso hatimu, senaoso wujudmu kaya menungso, tapi hakikate dirimu wis kaya golongane raja kaya. Ora kaya raja tapi raja kaya. Muga-muga diperparingi pitulung Gusti. Janjine Allah malih wa makan Allah yu'adzibuhum wa anta fihim. Mungkin nek kalian tuh dibenelike Kang Roman redaksine, tapi esensinya benar. Janjine Allah bakal liburi sengsara datang tiang ketika daerah itu ada Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Allah gak mentolok ketika dia menghadapi apapun ora ditulungi Gusti Allah. Niku janjine Allah, termasuk janjine Allah wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tak akan pernah ngebeti urip kula lan panjenengan ketika kemudian kula jenengan uripe gelem njaluk ngapura teng ngersane Gusti. Cara diwalik ketika dirimu minta maaf, maka Allah tak akan mempersulit hidupmu. Kenapa hidupmu sulit? Jangan salahkan orang. Mungkin dirimu tak pandai untuk minta maaf teng ngersane Gusti Allah. Niki nggih janjine Gusti. Jarine Kang Rozi ruwete urip digawe-gawe dhewe. Cara kepengin urip ora dadi ruwet, sing kudu diculi aja nyalahke wong liya, tapi sing diculi kesalahan sing ana ning awake dhewe. Iku di antara hal ta'aruf iya al-ma'udah ar-rubaniyah wonten kitab ini pas ditakok kali Muslimin. Jadi sing takok niku aja Muslimin. Lah sak kok Muslimin kan pertanyaan satu buat dijawab kalian wis ora kemanan arep takok malih. Bincang gantos waktu nopo waktu arep nebuk pembesan sih. Wis dilo baru takok. Mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Kita bersama di sini donga-donga barang. Muga-muga apa yang berada di benak kita yang dalam urusan kebaikan kita, keluarga kita, mudah-mudahan diijabah oleh Gusti Allah. Amin Allahumma. Dan mau kelonjaringan diandurki awak terlayar perahu yang bersama-sama di perahu Al-Karim, bukan milik siapa-siapa. Perahu Al-Karim ini namun awak diwi nebeng datang kapal gedine Mbah Yai. Allahumma mudah-mudahan kita pun paling selamat Gusti Allah, keluarga kelonjaringan dipun paling selamat Allah. Dan ingkang saged dalem aturaken pangapunten ingkang kathah, mugi wonten berkah manfaat wa akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.